नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत 7:9-45 जन्मैथुनादि गृहमेदि सुखं तुच्छं कण्डूयनेन करोयोरीव दुःखदुःखम् कृप्यन्ते नः कृपणा बहु दुःखभाजो कण्डुकृपन् मनसि जं विषहेत धीर दुःखन्ति नः कृपणा बहु दुःखभाज कण्डुकृपन् मनसि जं विषहेत धीर गोमेधिमानଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗାଦି ଯେ ସୁଖ ତାହା ନିତାନ୍ତ ତୁଚ୍ଛ। ହସ୍ତଦ୍ୱାରା କଣ୍ଡୁ ପରି ସେଥିରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ବୁଝିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କାମୁକ ଧୀର ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ତା ଫଳରେ ବହୁ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଥିରେ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନା କିମ୍ବା ସେଥିରୁ ବିରତ ହୁଅନ୍ତି ନା। କେବଳ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର କୃପାପାତ୍ର ଧୃତିମାନ ଭକ୍ତଗଣ ଏ କାମର ବେଗ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରନ୍ତି ନା। ବିଷହିତ ଧୀର ଏ କଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁବାର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଉର୍ବଶୀ ପୁରୁରବ ଉପାଖ୍ୟାନ ଯଜାତି ଦେବଜାନୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ଆମର ଅଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ସେଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଅସୁର ବାଳକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ଅଛି। 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି କଥମ ପ୍ରିୟାୟ ଅନୁକମ୍ପିତାୟ ସଂଗ୍ରାସମନ୍ତା ସ୍ନେହ ଶୀତ ଶିଶୁମାନ କଳାକ୍ଷରଣ ରକ୍ତ ଚିତ୍ତ ମାନ କର୍ମାଣି ଲୋଭାଦ ଅଭିଯୁକ୍ତତା ଔପସ୍ଥେୟಂ ବହୁମନ୍ୟମାନ କଥମ ବିରଜି ଦୁରନ୍ତ ମୋହ। এই কথা বলছি। স্বীয় অনুকম্পিতা প্রিয়তমার সঙ্গ রহস্য মনোহর আলপাদি স্মরণ করি গৃহব্রত গোদাস কিপরি তাকে পরিত্যাগ করবাকু সমর্থ হব। সে জিহ্বা উপস্থেন্দ্রিয় জাত সুখকে বহুমানন করি দুরন্ত মোহগ্রস্ত হয়ে কিপরি বৈরাগ্য মুক্ত ভক্তির অনুষ্ঠান করিব। এই কথা পুଣି ধর্মরাজ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରତି ନାରଦଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 7ମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ସୁଶୀଳ ମିତଭକ୍ତ ଦକ୍ଷ ସାବଧାନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାବଦର୍ଥମ୍ ବ୍ୟବହରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଜିତେଷୁ च ବର୍ଜୟେତ୍ ପ୍ରମଦାଗାଥାନ୍ ଅଗ୍ରୋସ୍ତ ବୃଦ୍ବ୍ରତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣि ପ୍ରମାଥିନି ହରନ୍ତି अपि ଯତେର୍ମନଃ ନନ୍ନଗ୍ନି ପ୍ରମଦାନାମ ଭୃତକୁମ୍ଭ ସମପୁମାନ୍ ସୁଦାଙ୍ଗପି ରହଦହ୍ୟାଦନ୍ୟଦ ଧବତರ್ಥକୋ कल्पित्वात्मना जावत् आभासं इदमीश्वर द्वैतं तावन् न विरमेत् ततो यस्य विपर्जय एतत् सर्वं ग्रस्तस्य समं नातं जतेरपि गुरुबुद्धिर्विकल्पेन ग्रस्तस्यात् जामिनः। स्त्रीलोक स्त्री संगी व्यक्तिगणक सहित जेतिक प्रयोजन सेतिक मात्र ही व्यवहार कर्तव्य। समस्तंकर कामिनी गाथा वर्जन कर्तव्य। कारण प्रबल इंद्रवर्ग त्यक्तगृह सन्यासी मनोहरण करती। पुरुष गुंगतुल्य अदैव निर्जन स्वरसजात कन्या सहित एकत्र अवस्थान चेष्टा परित्याग करेंगे जे पर्यंत जीव स्वरूप साक्षात्कार द्वारा देहेन्द्रिय सुख प्रवृत्ति को विकृत सुखाभास बोली विवेचना करी अनर्थमुक्त न होइछि से पर्यंत अवस्था स्त्री पुरुष भेद ज्ञान ठार विरोध हो भक्ति बुद्धि परस्पर संभोगार्थ ऐक्य बुद्धि करिबे ना। जेहेतु से ही जड़िया भक्ति बुद्धि बुद्धि विपर्जय भक्ति अभिमानी भोग्य बुद्धि जन्मे सुतरां अद्य ज्ञानानुसरण द्वारा क्रमश जड़िया दैत्य भोग्य बुद्धि दूर करिबे। कि गृहस्थ कि त्यक्त गृहजति समस्त ए समस्त धर्म कथित होइछि। जमाने गुड़ा को आचरण करी मिथ्या गर्व मिथ्या दम्भ ह्रास करନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଳ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାବା ପାଇବା ପାଇଁ ଏପରି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କଦାପି ଭକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ ନା। ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ।
ତଥାକଥିତ ମୁକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସାହାଯ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଆଦି ଅଛି, ସେ ମୁକ୍ତିରେ ବା କଣ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି? ତେଣୁ ଭକ୍ତ ବା ବୈଷ୍ଣବ ଏ ପ୍ରକାର କରେ ନା, ତାই ଆମର କୁହାଯାଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଏପରି ପ୍ରୟାସ କରେ ନା। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ସ୍ୱତଃ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମିଳିଯାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଛାଡ଼ି ଭକ୍ତ ଏପରି କରିବା ବା କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ କଲେ କିଛି ସୁବଳ ହିଁ ନାହିଁ, ବରଂ ମିଥ୍ୟା ଦାମ୍ଭିକତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଏସବୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ 10ଟା କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୌନ ବ୍ରତ ସୁତ ତପ ଅଧ୍ୟୟନ ସ୍ୱଧର୍ମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହୋ ଜପ ସମାଧୟ ଅପବର୍ଗ୍ୟା ପ୍ରାୟ ପରମ ପୁରୁଷ ते तु अजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्ति नूतन मात्र दाम्भिका। अजितेन्द्रिय व्यक्ति मान जो माने अजितेन्द्रिय व्यक्ति से माने उड़ाई करें, जितेन्द्रिय व्यक्ति उड़ा कर बना। अजितेन्द्रिय के जे भक्त से जितेन्द्रिय ऋषिकेण ऋषिकेश से बन भक्ति उच्यते। रूप गोस्वामी भक्ति संज्ञान तुमार इंद्र गुड़ी को ऋषिकेश शंकर सेवा नियुक्त कले इंद्र गुड़ी को प्रकृत पक्षे संयत हे अन्य जेकोसी उपाय अवलम्बन कले इंद्र संयमर सफल होना। इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रभु मन श्रीमद्भगवद्गीता भगवान कृष्ण कही इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रभु मन तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। से दुष्ट इंद्रिय मानंगर संयम नियंत्रण सर्वाद किपरि युक्त आसीत मत्पर मोठार युक्त मत्पर इंद्र मान को कृष्ण को सेवा लगा ताहले स्वतः से माने नियंत्रित आओ कृष्ण के सेवा लगे जिस प्रकार आसन प्राणायाम आदि ध्यान धारणा समाधि कोले समाने प्रकृत पक्षे निगृहित हेबे ना बहु प्रमाण गुरी प्रमाण से भक्तगण सतत भगवान को सेवा नियुक्त था कहते दिन रात 24 घंटा 24 आवर्स ए डे से भगवान को सेवा नियुक्त था मन इंद्रिय सतत भगवान को सेवा नियुक्त था स्वतः नियंत्रित। किंतु जो मान भक्त नुहंती अभक्त से जिते प्राणायाम ध्यान धारणा आसन प्राणायाम आदि कोले सुधा प्रकृत पक्षे से के इंद्र शून्य कर पारती वरं श्रीमद्भागवत कहुचे हाँ जे जहाँ कहते प्रहलाद महाराज से कथा बारंबार कहुचे अजितेन्द्रिय व्यक्ति मान काम प्राणायामादि मन प्रति कामलो हतो मोह मुकुंद सेवया तद्वतत्वात्मा न साम्यति। प्रथम स्कंद मुकुंद सेवा द्वारा कामलोभादि वशीभूत शांत मन जेपरि साक्षात निगृहित होती जमुनियमादि अष्टांग जोगमार्ग निरुद्ध शांत होती प्राणायाम द्वारा मन निगृहित होए ना जुंजानन अभक्तानंग प्राणायामादि निर्मम से अभक्त नाम प्रहलाद महाराज दाम्भिकान एका अखीर्ण वासन राजन्द्रस्यति निवृत्तितम। ये 10वां स्कंद अभक्त प्राणायाम द्वारा चित्त को निरोध कर किंतु हे राजन तद्वारा समान का चित्त विषय हुए ना वरं आगरी विषय हुए से प्राणायाम आदि जोगांग केवल काल क्षेत्र हेतु मात्र अंतरायान वदन्ति ताजुंजत जोगमुत्तम मया संपद
विद्यमानस्य कालक्षेपण हेतव ये एकादश स्कंद भागवत यदि निमित्त जो मान उत्तम जोग अर्थ समस्त भक्ति जोग चित्त सन्निविष्ट करजन्ति सेमाने समचेष्टा भक्ति पत्र विघ्न स्वरूप बोली कहिताछि मोर भक्तगण मो द्वारा समस्त साधना फल प्राप्त होइछि सुतरां सेमान पक्षरे समस्त साधना चेष्टा कालक्षेपण हेतु मात्र मोर सेवाचारी सेमाने से परि वृथा कालक्षेपण करन्ति न पुनश्च एकादश स्कंद भागवते भगवान कृष्ण उद्धरण कहते न साधेति मं योगन सांख्यं धर्मोद्धव न सद्याय तपस्याग तथा भक्तिर मनोर्चिता उद्धव कहते हे उद्धव प्रदीप्त भक्ति जेपरि मते साधन करे अर्थात संप्रापक हुए अष्टांग योग सांख्य ज्ञान स्वाध्याय अर्थात वेद अध्ययन तपस्या संन्यास मते से करी साधन कर पारे ना साधन पारे ना ये सब कथा आमर कहुई शास्त्र व्याख्या कहुई शास्त्र व्याख्या करती ढंग भागवत भागवत व्यवसायी जो भागवत व्याख्या कर जीविका अर्जन करते पैसा रोजगार कर ढंग भागवत भागवत व्यवसायी कर अति संहिता वेदेर विहीनाश्च पठन्ति शास्त्रम शास्त्रेण हीनाश्च पुराण पाठ पुराण हीना कृषिणो भवन्ति भ्रष्टास्ततो भागवता भवन्ति वेद शास्त्र रे परिश्रम करी फल पाइबा को असमर्थ हेले ब्राह्मण धर्मशास्त्र पाठ आरंभ करे धर्मशास्त्र विशेष कृत्य लाभ अभाव हेले से पुराण वक्ता हुए एवं पुराण वाक्य तात्पर्य ग्रहण में असमर्थ हेले कृषक है जदि तद्वारा भोगर व्याघात घटे ताहले से ताकु छाड़ी भागवत पाठक भंड भागवत ही पड़े एक से प्रहलाद महाराज एक कथा कहले नौन व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधाय आप वर्ग्या प्राय परम पुरुषति त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्ति मातृदाम हे भगवान मौन व्रत शास्त्र नैपुण्य तपस्या अध्ययन स्वधर्म शास्त्र व्याख्या निर्जनवास जपो समाधि ये 10टी मोक्ष प्राप्ति उपाय बोली कथित किंतु एगुड़िक प्राय अजितेन्द्रिय व्यक्ति मान पक्षरे जीवन यात्रा निर्वाह उपयोगी उपाय स्वरूप होता है तो दम्भ फल नियत एक रूप नुहे बोली दाम्भिक व्यक्ति मान पक्षरे केवे केवे जीवन पाए हुए केवे मध्यम न हो पाए एक कथा प्रहलाद महाराज से एठारे जो माने इस प्रकार आचरण कर निंदा कर प्रहलाद महाराज केवल भक्ति आचरण कले ये स्वतः सब मिल छाड़ी कहबार कौन आवश्यकता नहीं कारण भक्त ठारे सब गुण समावेश है जैसे आस्ते भक्ति भगवती किंचना सर्वे गुण स्तोत्र समास्ते सूरा पराभ भक्त महद्गुणा मनोर्जना सती धावत वही ये पंचम स्कंद भाग जहाँकर ऐकांतिक भक्ति निष्किंचन भक्त जे से भक्ति साधन करते से कठारे स्वतः धर्म ज्ञान वैराग्य आदि समस्त गुण सहित देवतागण सम्यक रूपे अवस्थान करती जो अभक्त भक्ति साधन करती ना नामलासी कर्मी ज्ञानी जोगी गृहादिरासक्त से बड़ हूँ ना कहीं बहुत करे से कौन सी महत्व ना से मन धर्म द्वारा असत बहिर्विषय धारित होता है कथा केवल या भक्ति केवल भक्ति जाचन कले सब भक्ति की छाड़ी एपरी करवा कौन आवश्यकता नहीं सरस्वती गोस्वामी कथा उद्धार करी आमर परमाराध्य गुरुदेव मध्यम कहते मन तुम्हें किसेर वैष्णव
তুমি কিসের বৈষ্ণব? ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ତରେ ନିର୍ଜନର ଘରେ ତବ ହରିନାମ କେବଳ କୈତ। କୈତ ମାନେ ପ୍ରବଞ୍ଚନ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ବସି ତୁମେ ଯେ ଜପ କରୁଛ ମୌନ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରି, ତାହା କେବଳ ତୁମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବା, ଆଉ କୈତବ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମହାଜନ ଗୀତି ଅଛି ବୈଷ୍ଣବ କିଏ, ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বাঘিনী ছাড়ি আছে যারে সেই তো বৈষ্ণব। কনক কামিনী সেই অনাসক্ত সেই শুভ ভক্ত সংসার কোথায় পায়ে পড়াব, সেই যথাযোগ্য ভোগ নাই তথা রোগ অনাসক্ত সেই কি আর কহব। আসক্তি রহিত সম্বন্ধ সহিত বিষয় সমূহ সকলি মাধব। সে যুক্ত বৈরাগ্য তাহা তো সৌভাগ্য, তাহাই জড়েতে হরিব বৈভব। বৈরাগ্য তাহা তো সৌভাগ্য, তাহাই জড়েতে হরিব। কীর্তনী যাহার প্রতিষ্ঠা সম্ভার, তাহার সম্পত্তি কেবল কৈতব। কীর্তনে যাহার প্রতিষ্ঠা সম্ভার, ব্রজবাসী গণ প্রচার করল প্রতিষ্ঠা বিখ্যাত কারণ হিসব। কাম আছে তার সেতু প্রচার প্রতিষ্ঠা চাই না কুসঙ্গা দাসব। শ্রীদয়িত দাস কীর্তনেতে আস কর উচ্চ স্বরে হরিনাম রব। কীর্তন প্রভাবে স্মরণ হইবে সে কালে ভজন নির্জন সম্ভব। এই কথা কুହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ୟା ନ କରି କେବଳ ନିର୍ଜନରେ ବସିକିରି ହରିନାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ତବ ହରିନାମ କେବଳ କୈତବ ପ୍ରବଞ୍ଚନାମ ପାଏ। ଅବଶ୍ୟ ତାପରେ ପ୍ରପାଦି ମହାରାଜ ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଭାଷା କହିଛନ୍ତି ଯେ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା, ଯେ କି ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଯେ କି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ନିଦ୍ରା ଆଦି ତ୍ୟାଗ କରି ହରିନାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉଚିତ ତାହାକୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ନିନ୍ଦାଇ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ବହୁ ଉନ୍ନତ ପରମାଣୁ ସମାଭାଗ। ସେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବେ, ନାମ କରିପାରିବେ। ନିର୍ଜନ ବାସ ଯେ ଏକମାତ୍ର ଦରକାର ତାହା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, କାରଣ ତାଙ୍କ ମନ ସତତ ଭଗବାନ କାଳେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନା, ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟ ପାଇବା ଦୁର୍ବ୍ୟାପାର। ସେଥିପାଇଁ ମୌନର ପ୍ରକୃତ କଥା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଛଡା ଅନ୍ୟ କଥା ନ କହିବା। ଏହା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ମୌନତା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ତୁମକୁ ଜୁହା ମିଳିଛି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ହିଁ କହିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଲୀଳା ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର। ଜୁହାସତି ଦାଦୁରିକେ ବସୁତ ନ ଚୋପ ଗାୟତି ଉର୍ଗାୟ ଗାଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଯେ ଜୁହା ପାଇ ଉର୍ଗାୟ ଗାଥା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ନାମ ରୂପ ଲୀଳା ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ନ କରୁଛି, ତାର ଜୁହା ଦାଦୁରିକେ ଏକ ଜୁହା ସଦୃଶ ନିରର୍ଥକ। ସେଇ କଥା ପରପଟରେ ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ କଥା ହିଁ ଅଛି ଆମର। ବରାହିତେ ନାରାୟଣ ଲିଙ୍ଗାନି ବିଷ୍ଣୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ନିରୀକ୍ଷତ ଯେ ପାଦୁନାଙ୍କ ଦ୍ରୁମଜନ୍ମ ଭାଜ କ୍ଷେତ୍ରାଣୀ ନାନ ବ୍ରତ ହରେଜ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନୟନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଦର୍ଶନ ନ କରେ, ସେମାନଙ୍କ ନେତ୍ର ମୟୂର ପୁଚ୍ଛରେ ଅଙ୍କିତ ଚକ୍ଷୁ କରି ନିରର୍ଥକ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଦଦ୍ୱୟ ହରିଙ୍କର ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଭ୍ରମଣ ନ କରେ, ସେମାନଙ୍କର ପଦ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ସ୍ଥାବର। ସେହିପରି ଜୀବନ ଛପୋ ଭାଗବତାଙ୍ଗ୍ରି ରେଣୁ ନ ଜାତୁ ମତ୍ୟୋ
अभिलभते तदस्तु श्री विष्णु पद्यां मनोजस्तुलस्या शोषंचवदस्तु न वेदगंधम श्रीमद्भागवत। जो व्यक्ति केवल भगवत भक्तर चरण रेणु सर्वांगे धारण न करे से व्यक्ति जीवित थिले सुधा तार अंग सबतुल्य। जो व्यक्ति श्री विष्णुर श्रीचरण संलग्न तुलसिया ग्रहण करी आनंदित न होय से व्यक्ति निश्वास नेत्रे सुधा मृत तुल्य। एसबू कथा आमर अच्छी केवल भक्ति दासन कले सब किसी एगुड़िक कौन सी आवश्यकता ना से प्रहलाद महाराज ग्रहण कर दाम्भिक मान जीविका अर्जन कुंठा बोली कर।